लय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानो प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श দুদিন দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার হাত ধরে ওপরে টেনে তুলতে লাগলেন তিনি। আমায় ভাঙলেন, আমায় গড়লেন, একেবারে সম্পূর্ণ বদলে দিলেন আমাকে। भवति सुखिनो पन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्ति जीभूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्